Increíble vista. No hay problemas con el clima. Está completo este cohete. Van a lanzar la misión O3B mPOWER para SES. Lo que estamos viendo ahora es justamente que están soltando todo el oxígeno líquido que está en las líneas de carga. Y a T menos 45 segundos solo falta la voz del director de misión que diga que están autorizados, o sea, go for launch. That means that its internal flight computers will have taken over the launch countdown, and they'll continue to have control of the vehicle through the rest of the mission. At T-minus 2 seconds, we'll light those Merlin 1D engines in preparation for liftoff. Un minuto, ahora sí, la computadora se hace cargo. So with that, the O3B mPOWER satellites continue to look healthy. Range and the vehicles are go for today's launch. Weather's looking great. Vamos a ver qué dice el Last major director. milestone here is the launch director's final go for launch. LD, go for launch. Go for launch. Bien ahí, vamos arriba. And with that, we're ready to launch in just about 40 seconds. So with that, let's watch as Falcon 9 takes the O3B mPOWER satellites to orbit. T-minus 30 seconds. 30 segundos, vamos. Seconds. 15, 12, T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power, and liftoff of SES mPOWER. Go Falcon 9, go SES. Vehicle switching downrange. M1D chamber pressure nominal. Power and telemetry nominal. Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40 at the Cape Canaveral Space Force Station in Florida, carrying the O3B mPOWER satellites to orbit. Here's a great view from the first stage, looking down at those Merlin 1D engines. Now, during the ascent, we have begun tilting the engines. That's called gimbaling. And we've begun actually moving horizontally away from the launch pad in a maneuver called a gravity turn. We're still mostly going up. As you can see, the altitude is increasing. But we're also starting to go Ese es el máximo Q, momento de máximo estrés. that horizontal speed that will get us to orbit. I apologize, I just talked over the call out there from Max Q. Qué lástima que de noche no lo vemos, pero si ven las fotos y se imaginan lo que está pasando, el cohete lo que hace es, una vez que despega vertical, se va inclinando para seguir la curvatura de la Tierra, porque la Tierra es curva. Esa curva se le llama curva de gravedad. Dani, me traje una gorra de Uruguay, dice Héctor. Buenísimo, Héctor, gracias. Bueno, ya están enfriando el motor de la segunda etapa justamente para cuando llegue ahora el momento de que apagan estos 9 motores Merlin y se separen, arranca el motor de la segunda etapa. Miren cómo se siguen abriendo esas llamas, ¿no? No viene el momento de corte de motor y separación de etapas y soltado de las cofias. Corte de motor, separación. Encendido. Great views. Left-hand side of your screen is looking up through the interstage. Doble telemetría, como corresponde. You can see that's now a first stage view. Y ahí vemos que se abren las aletas de control The grid fins deploying. de Right-hand la side of your segunda screen is that etapa. Merlin vacuum engine having Es started its burn.
It'll continue son burning for fundamentales para tener el control de reingreso. Major milestone will be deployment of the fairing halves. Bueno, Now y that we're estamos high muy enough in the atmosphere, we próximos can actually jettison that mass and a la soltada de prep las the fairing halves for cofias, use on a future en mission. los semicarenados. Bueno, ahí se ven las cofias, ¿eh? Estamos mirando adentro donde está el Separation satélite. confirmed. Great shot. On the right-hand side of your screen is the top of the payload adapter. And on the, sometimes we can catch the fairing halves jettisoning away in this view on the Merlin vacuum. Now again, we'll be attempting to retrieve these fairing halves once they fall back to planet Earth on a recovery vessel named Bob. No las van a recuperar con Bob. Las cofias esas, o van a intentar recuperarlos. Acquisition of signal, Bermuda. About T+4 minutes into today's mission, had an on-time liftoff from Space Launch Complex 40 in Florida. Recuerden, este cohete despegado del complejo 40 en la Florida. Falcon 9's first stage, using some attitude gas to reorient itself for its next major event, which is the entry burn. And on the right-hand side of your screen, we've got a great view of the Merlin vacuum engine. Una vez que on the estos second cohetes, stage. se separan en las etapas, A minute into la parte de abajo, que es donde están los motores, hace una vuelta para quedar con los motores hacia adelante, para caer con los motores de punta. En vez de caer, o sea, de seguir subiendo y caer de punta como sería lo normal, da una voltereta y cae con los motores. ¿Por qué? Porque va a prender ahora de esos motores para reducir la velocidad. During the entry burn, we relight 3 of the Merlin 1D engines on the first stage. The center engine. Miren la velocidad. A la izquierda tenemos la velocidad del booster. A la derecha la velocidad de la segunda etapa que continúa acelerando para quedar en órbita. Pero miren la velocidad del booster, como viene aumentando. 7580, 7590, 7600. Por eso, justamente para desacelerar un poco, encienden 3 de esos motores y reducen unos 2000 km por hora, más o menos. Frena de 8000 a 6000 km por hora. El resto de la desaceleración lo hace la atmósfera. Y la última desaceleración la hace uno solo de los motores, que lo prenden unos segundos antes de la llegada a tierra. The rocket's plume, which is carbon-based, ends up coming back onto the surface of the rocket and leaves that nice layer of soot that you see on our flight-proven boosters. Entry burn scheduled to start here in about 10 seconds. En 10 segundos encienden los motores. Acá se ve el preencendido. Stage 1 FTS is safe. Lo que acaba de decir el director de misiones es que han puesto en seguro la segunda etapa. Y ahí está el encendido del reingreso. ¿Qué quiere decir en seguro la segunda etapa? Que ya no la van a detonar si algo sale mal. Stage 1 entry burn shutdown. And shutdown of those 3 Merlin 1D engines. Fíjense, menos de 6.000 km por hora, 5.938, y miren cómo sigue bajando igual ahora la velocidad. Falcon 9, the Falcon 9 first stage that supported today's mission will be performing its landing burn for the 8th time. It's previously supported a number of missions. Octavo vuelo para este booster. And 25, crewed missions 3 and 4. Este booster ya llevó la tripulación 3 y 4. Increíble. ¿Cuándo vuela el Starship? Pregunta Mauro Ramos. Rubén. Next major event is actually shutdown of the Merlin vacuum engine that we see on our screen. Bueno, etapa 2 también la acaban de poner en seguro. Y ahí viene
el corte de motor de esta segunda etapa. Now, the Merlin engines are optimized for thrust in Ya tiene velocidad orbital. They're optimized for thrust in the vacuum of space. They actually have an extremely long nozzle compared to the Merlin 1Ds. We had our call out there for shutdown on the Nominal orbit insertion. Bueno, está en la órbita nominal, o sea, en la órbita esperada. of nominal orbit insertion. Now it sounds like we're having a little bit of telemetry issues with the first stage. Should have started its landing burn at about the T plus 8 minute 24 second mark. Expected loss of signal, Cape. So the landing burn sequence, we start a single Merlin engine on the first stage. And by now, hopefully we would have landed on our drone ship. We'll see if we can get some more information from the launch team once we get telemetry back. No tienen video todavía del aterrizaje, perdieron la señal y teóricamente está aterrizado. At this point, the mission is not over yet. We've just completed the first of 3 burns on this Merlin vacuum engine on the second stage. Este es el primero de 3 encendidos. Burn coming up on the second stage will be coming up after this coast phase. We'll ignite for a second time for a short burn, and then a third burn after that, a little bit longer after. So we'll see you back here in about the T plus 27 minute mark for second engine start number 2. See you back in about 17 minutes. In the meantime, enjoy the space tunes. Bueno, tema 27 para el próximo encendido, nos dijo Andy Tran. Así que ahora viene una espera en la cual esta segunda etapa hace lo que le llaman el coasting, o sea, la navegación, por 20 minutos más para hacer un nuevo encendido que les ayuda a dejarlos un poco más cerca a la órbita final. Un gran año de lanzamiento, dice Amade. Sí, la verdad, ha sido increíble este año. Cada año hay más lanzamiento de cohetes. Es genial esto. Vamos a poner un poco de música. Vamos a hacer una cosa. Vamos a repetir el lanzamiento. Vamos a verlo de nuevo. FALCON9 is in startup. So with that, the O3B mPOWER satellites continue to look healthy. Range and the vehicles are go for today's launch. Weather's looking great. Last major milestone here is the launch director's final go for launch. LD, go for launch. Bueno, el director dio el go for launch. Vamos a disfrutarlo ahora sí, Just de about nuevo. 40 seconds. Volumen al Let's máximo. watch as FALCON9 takes the O3B mPOWER satellites to orbit. T-minus 30 seconds. Seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power and liftoff of SES mPOWER. Go FALCON9, go SES. Vehicles pitching downrange. M1D chamber pressure pump.
Power and telemetry nominal. Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40 at the Cape Canaveral Space Force Station in Florida, carrying the O3B mPOWER satellites to orbit. And here's a great view from the first stage, looking down at those Merlin 1D engines. Now, during the ascent, we have begun tilting the engines. That's called gimbaling. And we've begun actually Increíble cómo se escuchan esos motores y lo que nos perdimos hoy en el lanzamiento de SWAT. ¿Ah? Están dando el video del cohete, nos decía, a ver, vamos a ver. Nos decía que estaban dando el video. A ver. Uy, el aterrizaje. Se ve que descargaron el aterrizaje. Cuento, la misión esta dura 2 horas, 2 horas exactas con 19 segundos hasta que sueltan los 2 satélites. Me parece que es muy tarde para Europa, son las 8 acá en América, digo es tarde también. Vamos a esperar 2 horas para ver solo el resultado de esos satélites. Me parece disparatado. Si no les molesta, suspendemos este streaming con el lanzamiento, con la repetición del lanzamiento. Y en todo caso, bueno, sigan en Twitter. SPACEX lo pone enseguida. Así que dentro de 2 horas va a estar en Twitter esa soltada de estos 2 satélites para SS. Engines full power. And liftoff of SES mPOWER. Go Falcon 9, go SES. Vehicles pitching downrange. M1D chamber pressure nominal. Power and telemetry nominal. Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40 at the Cape Canaveral Space Force Station in Florida, carrying the O3B mPOWER satellites to orbit. And here's a great view from the first stage, looking down at those Merlin 1D engines. Now, during the ascent, we've begun tilting the engines. That's called gimbaling. And we've begun actually moving horizontally away from the launch pad in a maneuver called a gravity turn. We're still mostly going up. As you can see, the altitude is increasing. But we're also starting to go horizontally away from the pad, and ultimately it's that horizontal speed that will get us to orbit. I apologize, I just talked over the call out there for max Q. That is the point of maximum aerodynamic pressure and the highest stresses on the vehicle during the ascent. Now, the rocket needs to go about 17,500 miles per hour horizontally in order to avoid getting pulled back to Earth. So we'll be continuing to accelerate. Qué increíble imagen, la verdad que no me canso de verlas y voy a compartir una vez más, me parece, la imagen de Twitter de la Ship 24. Recuerden, a mediados de semana vamos a tener un encuentro, seguramente lo hará alguien de los amigos de la verbena espacial. Va a estar muy bueno, ya estuvimos chateando entre nosotros, lo que se está preparando. La gente de Frontera Espacial, los amigos de Frontera Espacial, también están preparando algo. Así que esta semana, además de los lanzamientos, va a haber actividad especial.
Les agradezco montones a todos. Gracias Rubén, gracias Ricardo TG, Joan HR, Héctor González, Magali Ponce, Chuca Biglia. Lo que veo acá, los últimos. Abrajen de la Melena. En fin. Albert de la Fuente, Rosana Chávez, Adrián Braga. Eric Guerrero. Mil gracias por el apoyo de todos. Un abrazo enorme. Tengo la cena servida. Me voy a cenar, nos vemos. Un abrazo enorme. Scotty, teletranspórtame, por favor, a la cocina. Vehicles pitching downrange. M1D chamber pressure nominal.